me catch agrada say yenye one camera na yedi kasa no ye kanya sasam 100 times eche omo nsam omo tom ga no enra malafa akon macho man aya ye hwe program ya aya kibisa ye hwe program be wunya sasam bia o betin omo kan ye eye gaga sa na de koguni na say obi ho abasem enwie bigger quest issue no me ma me agrada ati asese bigger quest minim akwesi long ago asana wo agada akwara obe hu wo de hu na abi na obe hu nimo no maami agada aso ko feso mu ntwa video enfra mbra nka me ba ho maami agada aso ko feso mu ntwa video enfra mbra megu mani ma ase me de bia me kase me hia me demo enso epo bia bebo bia no yakopon abofo pa na abofo papa bia ni omonam omo de bre Akan TV, the internet, the bro. Subscribe for more. Yo, Akan TV, I phone Akan TV for and Kwadunko so masatena se e kwankwa enu ase. Me di dwumadia abreni abribia metena se ene director Bentil ebubu hu eno ena de time aso se de brewi kan wa dwumadie ene matena se e ba bedi nkomo ye media tem ye meka asembia be nemum ye bie nipa adwenim enu nti na tem bia na hu Kwadunko so a na me boss ni atena se ni adiscuss papa ye ma kwa baba Akan TV kan wa dwumadie so mini kan fancha kase ma yahwefo ya do mo ase se mo gusu ahweye ne enda de obo so ne asase na ase kane eno kwa no se kedidi kan san se enye ono a kase na atamfo esi so aye so na ye peye e de afra sebe funufo esi no kabana nke nda so nyade enti ase so de obo no so bo na asase no so on frɛ wa na so on kan bia ye nipa be kan bi no hono my bed be enu ti ankopon gusu aye de ehia ye atamfo na omo de ade ache omo gusu ebresan se de opa mo mbre ya untu a wo di mika no ntumi de enju ahome ti ankopon de ye da na ase wo ho na minda mo susu mo ase se ja ye gusu a kutedwunu ne ye adwuma nti ye gusu e de obi bia so ase a wo hwe Igusu da ye da obi bia so ase a wo hwe memchia me maame ohema ase wa mpaafo brankatu a wa kwasi broni krom ye di nkomo papa ekuro we maami ya besie semu bedwo enye ize enu afa ya koso unya akwanhwe bi na ahwe bi nso a sede maami agrada bi twabo enu akwa de na misuru so unya akwanhwe program ni bi na uhwe bi nso a sei na wo ka kire maami ne sisi aye ka sei ansana meto azma minchia tina oba patina eja ye kase wie be ko didi nti oba me aduane edi nti minchia no na minchia enjeben film so na Akan TV for ina bio wonu say ye series ye say betwa ye say ye wari wie beto aso no ye wari wie ne honeymoon kwa de medi ni one day pe ko Tuesday na na share TV series ya ase ye adwuma na je say ye hia ye brother ya dey na bigger quiz ewe adwuma ne mu bigger quiz yese wa kofa aba enra ntwabo na be starting na bigger quiz on the name say bigger quiz aba wedding aba be MC maami agrada antiase eso minim say hu bigger quiz before maami agrada antiase mbe na wo ka kire maami no MC nka o maami kwanka metisi mu ba yese odi ewuram yesisi no na dala na wo ye plan mu say e be use bigger quiz because maybe me gina efidie so ka say ono agrada anka so to ho no we actress sana me de minemu no ena bigger quiz say actor to me as a movie director producer editor no se me be movie na me hia agrada sa agrada no hu no so na me obi fukra na me the beef se no be to nchen na ma frɛ agrada as a professional movie maker no me hia no say role bi emi pokwa me hia agrada so ma me play the role of osofo yere say no oye comfort ye osofo yere no on na betun play ni here because one wa test a confusem and wa test asofo ma me sem to betun play role ni here so I can go ahead and call agrada say when na betwa medjuma ma me the same way na sees where me twa me hu say bigger quiz ehun be hia wo
nti akwesi me ka stay no to ho ene ye na bulldog am fa na kransi a we free mu me ka stay omu na bulldog de oduma nko wo be fa no koye ene ka akwesi ti akwesi kura de for all this while na me kwesi benti minim say na me ne akwesi was akwesi ne me wasem me de minim say sebi o akwesi na man ho kwan ena ma me ye fa na grada ye na osi wo ye okeka ne nsemi akwesi de no ko ball no say eja obeboa na page na TV because they be am kasa wunya abaye star enya star no say be movie tin obaye star obaye twa movie nko a wunya abaye star de otonya ado hia because onu say de no batawa ejuma be de obo to adro hia ti wunya abaye star ni padodo na hia ti de mu say akwesi no okọ agada ho because agada no nim say bibi sunku akwesi mu a so de bebo na adwuma na adwuma na akosoro ena ma akwesi so jitu mu say as a professional no sagada hia na adwuma mu a why not so uncle na okoko boa no bedu bebi na say akwesi no ro na oprema agada na elbroso because akwesi no agna TV so to srega na for say maami amene na me fe na agada no wakonya tumi bia be Ghana ewia so bia onu obi a tumi ni na ne say ono de say na agopon bo wia say o ka say Abraham Adamfo na sana obehia Abraham ye adwuma na agada de o sim Ghana mabunu me anya adwuma me anhwe no mfefere ni na nse bomodin kokko wi obi 100 million ko wi obi 30 million ko wi obi 60 million na fa ba na soye no ndobro ne ma na be sikeni nta magana maburu na so de omo hwe because akwesi ye star so akwesi be jina bonte kasa asem wo ya e carry weight so most people na no ji mami agada di true big akwesi nta nam so zango fo na e de omkoko hye mami dwumedi a odie mu e ma ye ewi echire na je sa asem mami kan na no oni tumi bia eya adwene ene creating ya ye create ebi ena as a actress no one ne kwa ye adwuma na ne de aba bediu no mde adwuma di nkofo a enti ade we start whereby ne pe bi start so mde ma information every say won say Akan TV mudwumadi a mudie no mo chaza mu betu nyoma bone ya de ase enu nti yeso kwan se ma me wadi afa so nti issue ne ba okura bi besi wenim inse no ba na ma bo ato because me say issue we me kai se me wo bofo okra na me kansam ye wo bofo okra ye adwuma no sai sho bi bada yan soso enti agrada ezan ni panye nde o ache ene enye na obi ani tia we ba ya ni pan study so mo de nsan be dan ye no ene study ye nhwemu be kire se nipa o influence nipa mo disika ko ma agrada zan mo no e ya wo big quiz yes ena ma study se ni ye twa fa agrada on de kakra be fa wa kweso enti hono me ati as a professional man ati as nua because akosi ya madam for a minute or artist enti me ati as akosi ya minua no me artist a professional say na be ya betumi atwa akosi adwon se nua bi say akosi se nipa pempenfo say e kondo en fa nsem ni de eni di the fact say sinya dwuma aban bi ni ni hye bi a anko ya ma sinya dwuma ko egu ofom no nche say ya fa kwan bone so fa mpesika na me say ya kan akosi tie ade ba kwa mde pa gosi asenza kwesi obi a empempi no utunufo a otie na mpenifo se ohina ontefutu no another penino ontefutu o witakabu a oni tire ebi na agbo agrada no na nsa na meto asem no so no enra ma me kasa no kansem bi said ya twe wan cameras a ne da kwa gosi baby wan camera ya kansem ho hia me ka chi agrada said ya wan camera na yedi kasa no ye kanyansa sam 100 times eche omo nsam omo tom ka no enra malafa baako macho man aya ye hwe program aya ka bizase ye hwe program be wunya za sem bia obetra omo kan ye gaga sa ne de koguni na se obi ho abasem ye nka wo ma mi si TV so ma won se hwe na obi amba odi anka asem wo so betre TV so betre TV so wa ka gada ho asem da de bia wo de nkofo din na ye o program de bi ankofo video ye na yo program na me bisa maame wo ina kete tire bi bisa senti se bi omodwene because no ka se de tire no o se ye ta one cameras ni e de keke kansem hunu so nra o boy kokuma no video ko ya just best de one camera twa ye kokuma video no de 100 cameras twa ya na ba o boy one camera no TV so program de baby aka na ko boko so boy sa video nse kim no ko lo tams keke se e ko kokuma no na maame ne kansem bi say ono de wotan na otan wa onbo video on TV so da udi kro onbo bi da enso ndra maame ne se maame be so kokuma no de ono ne kran na ono ne kon na kran da na na te kokuma no de o ya maame na danfo na se ya anya dwumi say ojambe ka say maame ne zan no
o discover Kwakuma de brand Kwakuma so bata maame agada ho ana ye be say Kwakuma nu maame e be so a kire say wo de wo bata no ho ojam so be me ati ase say maame ne zan no ojam okwakwagye loto a maame twi ne di 20 million no Kwakuma ne dis kan ma ojam sis kan kwa half anko na say in this case agada bo wade on the TV so dia the question ye na ebisa ne say Kwakuma nu de oso agada sika gale no so ana na aso maame agara peso che say one camera na ye use no say ye the check video na ni ba hwe enye ya na ebeye say the one camera be kanya sasem a che o man no da say obeze 100 camera say go hotel TV ho na say be ka jimisem because o man de edro no ye hianya sasem o man ye coronavirus atiesim ama ndam no kase Ghana penifo na yare asase ekuku omo na Ghana penifo ni hono ma ye nkwa na be gina he omo ade o man na hye omo se so omo ndwene na o man enko nianimu no yare we ya ba ama ekuku ma ohu abo man no enje se kebete TV so a eyetene TV a kebe kan sama sebi o man no betumi esuan bibia efum na mebunu esuan bibia efum and alternative na ye esuan di aboy no one that say enu echi me hwe video me raho pa school for nkwara SHS nkwara ene JJS for nkwara na o ma fa snap ene kosua ne nsa ebodua say obi bi obeka say SHS bia no onwu on the name say agada betun TV so abodua a che Ghana mebunu say obodua na ye sa chere we maami we ekwita 100 cameras edis alternative a chere we na ko se bent me so mikuta one camera na be che o man say why we are brand we nya sika na we sika 30 million na for ko page we fa ye men tell say sika man ko ma obi a o so nya ne hotam obi a no aka just akom ni wiase na mo be na onya conform am e no nya tip sika say ono de ai me honest but some issue bi mo fan chairman me kwa na me ye conform kra no men kan se ho wo ma me su na mo asemo pa na mo asemo because ono abedi clear say conform no che wuye no de akom bia ni obi ne ya ye hu nyankopon yi o da so de akom kekere ho na so ne onya conform ba biem nti sembe ne no sa kan ya kekere no eno na me ka say the woman e fe na grada no we influential woman we ma me bia me de makuma mu de mentano essence ndwumedie no even though azan wo mbebire but sometimes hu emma omo yakukudu akwa na de kwakwa chiabo no obe yesinimu oba eno na agara asana na mesre ai KJC de we director we producer metia ma ofajezi ni nso ni concert oh agara metia ma mesika o ma mesika week wetu twesini yemisa se ofajezi efri na yakoi kofa osinya wetwa bra na me so kofa misinia mi ni sini kra wa record no maami agada sini ya ono policy ye no me director man no mumo ofajezi kofa sini ya wa ya eno ya hwa ne say the whole world na ya best director ne mra ugoje twetwa mu pole no be ya mo so matwesini kaka pole ya ko be atwa bi o wo ofajezi sini ya de ko twa ko ya wie agro ne be yenti oje ko kwachi abu ya wie sini no de bia meka ya wie sini na sini be wie ne se me kwesi benti ya no ofajezi de TV so o di matemi me na me buo nipa no edom ko kontoponi afere airport asase so eko diatis no to aso ma wo ene ya hwa so director wo wa fe wo sensere na wiase no mame kamesi ma asam se mame agrada no ensema so a okeka woni TV so no sebi o ade a olake eye nimdifo ene nyansafo ene o share program say well pa manage pa ene o study the program no o share say o president nkwara no a che wiase se ne nkwara no msu o mo abobra o mo ye nipa hunu bi keke ndi se ye betana ne ye de one camera no kan ye nyansa sama ye hu se sebi o mo nya jimifo fine ye ti ase ye se ba kon o crackers fi abochire ba ko ye director producer ba ko so we ase na one ye lawyer penyini lawyer ye da ase sa lawyer no kra de on se camp ho no nyansa semi be free ho aba ono nenum na ye ono kwa se medical academy say sa ga ni noko no ono kwa na kanya senye influencer unse wia sometimes utumi nyansa ni na obi influence tamo aba be ejimifo o wia se ane ye ho that guy no o hwe unse okasa ne kasa hote ense ofajesi a wo ofajesi na anu na asem bi aba na ye ka obofo ejimifo we wo ofajesi tumi generative to do obofo atem
ofa yenra na ofa jesi di na Asante atem na sa ofa jesi we gina na Asante asem no so mame na memla ha kakra Akan TV kan wadwudwumadi so na wohwi na mefa sa kwanya we si so ansana director abeto wa asem no so no na makanya ansasem akire nipekuo bi a machiri ba mienu kasa omo kasa okasa wunyansem chense nipekuo yi ama omo TV say one camera adwuma yese control mawese yesene kesi asotro da ho one camera adwuma no etena se ekanya nsasem ka achirechiresem adwuni nyansa adwune sene 5 cameras ebeka jimisem because inipekuo bu ho no ma omunya hia so omo kasa asema be firi omo nu ma ba bia bon hwe jesi bia wote ho a wakwekwe sekuaba na wodi eho na nakwabna Asante asem hwe be ma bia na wote ho ase yekurom ne aduaba bi wo yefe no kurobonku the same thing ni modi netie ne ni pafu sei udidi na Asante atem uni bra papa no wabo camp ho no report mi kasa nyansa bem ka mine na so lawyer no ono kwa ne Kenyans no ono kwa ne de no ye be fa ne sa ne free afa ekosi omega de mi hu de eno mbetena asi nyansa sem pote pa e free ma ame no so kosi ne la se ebe kan so iti na Asante atem no me say program ne so oba de hina no me de na Asante atem no pokwa de ye ma ne nye nkura asem ande ye nka no yes na nkasa no yo hene otumfo maaje fo hene hene no to na nkasa yo hene ende se konfodi ohene atem a ye be bisa mpenufo se kwan ben na amamre mu no ye de fasete no de ye fan se otumfo kake wo hoi na se ne hene baako na konfo be di na atem a na se odi otumfo kakake so ade atem ende se asem no de ye be pagye mu na mo ndi amfese nka me kan de esi e wo ka se Enoch no enyansene no Enoch no enyansene na tore bi a sebi onyansa ma wo ye jimifo ne se Enoch no on se maame no ene ohwe omonse mo kana odidi mo mu bidi na obi odidi mo obi bidi bi su bia ande bia sometimes na influence ne high because onim se wanka bia maame na onya gani enti me no eno na utie wo fagesi asem no se ono de otete pansame oye tantanta maame we na nne wa mana senipa and for that reason obewu na ono wa senipa no we say se ko ba se maame se on 20 kra obetwa enti ewiase no ene de bia meka no na mom ye wie bigger quest issue no me maame agrada ati asese bigger quest minim akwesi long ago asana wo agada akwara obebe hu wo de hu na abin na obehu nimo no ye ni makwesi a na akwesi nye obi a osinimu a ye tumi di sinimi me di sini atwa akwesi da na me twesi bi nso yire me wie Thomas Bowa movie no na me hia akrobeto ni bishop ya wonya na baby koi ti mi shoot movie no na makasi akwesi ba na akwesi akwedi set bi so akwesi ti mi break set no e ma akrobeto ba ye bishop ba ansana akwesi bansa na me from mama ba me ye yes edwuma so somebody like akwesi no enya wo agara na ebe na wo so me na akwesi ade aya aka ena two akwesi hu me say ne director na me say ne director na me ware na akwesi baby a agada sebi wo ye nyansene a ka hokra na wo hu say me bei sebi o osua nyansa firi me ho because me na akwesi ba ma ware no ema minya odobi ma agada say agada watete abrante yi because say agada ne ti abrante yi a ka se na agada si create o time am ne boy no ka boy kwa nkonya de nkomba awade ntimi wa kwesi wa no pa no asem kan say agada ma membo na baso no say san wa agada wo hie wo shin say akwesi aba ma wade de na be wo shi mo isi akwesi no ye ni twa series ye ni ye bi o kan ho bi ana two akwesi no agada hu say wo free wo nchen oni wo nchen bi ena wo agada akwesi wo information bebre o ene de maame we de maame hwo yo na de o de bande me ada akwesi free agada ho no mo me shede chini YouTube sa 3 days hwesa akwesi be kan sambone afa maame we ho na nke asoso free ho ya bo akwesi abona akwesi kan samfon fa maame we ho da nti enu a echi akwesi ba ye set okumasi me bisa akwesi ade dina maame no ade offer ya na ade on fire na bi
ko ma me ten TV so fa ko se ka che me se ono de wa tra sa de no ampa so me so me free obofo no me man kofo che say the fact me free obofo de obofo me enemy a o se me ka na ase to se akosi se be wonyini wonyansem na nyini wonyini no nka grada e ka ho bi no se sa wo kwa na se bi o ka wo se abranche na maye sa akosi sinifo 10 akosi na sa wo grada wo na odi mutintiman afa edu bebi na akosi sinifo atan because you want to say akosi so source camera so yes you want to akosi be TV so dey be bubo mu say ya mbe sika gare hole mu wa say acting information akosi kutawa maame agada ho no say maame we ne so dey akosi so dey ba na dey ho be jafa ya bi because maame so declare war and maame agada den TV so ka say the battle has started ya ka say battle ka me ba so wo say entokwa na be sha ase ene say ka say battle ya batwi ka say ma entokwa na wiase no ntokwa bia no ye ko a o se nya do be nkunim ene de obedi nkuguo se maame agada alternative so declare a che wiase nyina se oni me ntokwa na e sha se nda dwoya na che so se me so kosibento me ma me na esisi ye ko ntokwa de ye ko ye boye ho de oni tuo yesu ka che na suafo se obi anton de wo fan kope akonde because ntokwa be sha se si ano me catch account bahwefo me catch madofo me catch busuafo me catch me nkro nyina se maame agada declare ntokwa na mpenifo se ntokwa fon wa etu account utenye na agaka no de aba be ka me nkro ayibi me busuafo bi me na mfo bi enti obia se ne sapo mu so se ntokwa na maame declare na ntokwa na maame declare no ida se yen ye be di nkuguo anase ye be we ne na ntokwa bia ze kunim die e de o soro no nyankopon afa kunim die ama wo ntokwa mu a we are devil kugo na yeso so no ye ni bibia eno ma me gian o kan se ma mra ho se ye fa one camera ono no je so be je se ono ti e kwani si papa mu o ti susu de papa mu me kan bia se ma me aga de ye di bibisi kwa koma so kwa tama o kan kwa asama me ya pam no firi ho na se o kan nya sasam da ono ma me se TV na aga de sisu no se ke nyansani bia TV an kwa pa aga de visu cause ma me ncha che papa bia se bi ejimi sam na eni kwasasam ana okwatana TV awunya ye be free na enu be bia obon ama nkwala ni nyina so ajimi fo nko ana omuguo ye manipa ehwe alternative ne se woni mama ye be free mu omane ye ni abaje nkwasam asinyansasem enu nti nipa no ofidio maba kosiala akochina aba amam kongo chingo yasem ni bisa manya chimewire na wakogo tie bisa ma grada enra omo kan asem bi ho na mpese me clear na mpese kam de omo ko school kakra ba ye mrenti ye adwuma ye ntu family na me kan grada asem sa but me magana fo ati ase se muso ya musi ye ni hwe ka this ye kan grada asem and then me kan asem bi se ma me na ye fe na grada oti so otuo na mo de mo so so no ofanya ewunti na oto na wo so na ma me ni sem hunu edi sem funu ya beka mo se ye kan grada asem anya bia da be na grada alternative no so a onkan obofo na se ye mu bi hu asem da bia wakan ma me no eye ni program obese ni program no eye fe na Ghana for de bia mkohwe na onya kwan de bon nsika ge na advert na mko to esika ma no na ode je mu angasa mu sika wi asa be didi mu atam se ono no ewiase na esika ni na ofesika anya hwe mu wa mo ni nda ho no mo eno mo se yen ya kasa wo YouTube a ni baka krebi ino ya say ino kun mo na sa ase mo free na no mba ye because ino kun you obi a sebi we educated a unim the powerful of social media agada wo YouTube channel monetization da so mi be say sika na fi so ba no sebi omo de yeden agada alternative na da YouTube no mi be say eno no enye YouTube channel ana na botai ben ene adwene be nyansa be na mo create sa channel no so botai yesika o so botai yesika you have a YouTube channel monetization da so and am so mo YouTube channel monetization da so the 100 cameras be twa wo dia YouTube but no one can be twa me YouTube but yet doesn't share nyansa sema sakoma beta kan TV kan nye se bio enkwaya sem na bufu sem ni jimi sama omote team so kan ne compare me no se san sem me no we dey na mani hia anya bi o mani hia kwasa sam dabi ana so mani hia nyansa sem o man ya na kufuado dance o man pay na kufuado ye president a se bio coronavirus ba ye
papa di she papa atu akwema o man Ghana ye di so a eboa no sa o man we peyin we te so na se se bio ye be man clip be say agada betena so abekaka jim se mom TV so a che duabo na o man no nkura na sua na ye betena no a che o man ne se de do ni nipa nda ho no mo na se maame o ya agada no oni hwe pa akwa oni bi eya azan eni adwene kase edi beat ena odi beat mo no ye mienu no o man no asensebe chinchimu nsa no asensebe o man no eya asensebe Akan TV ye kan ya adwene ikrowim ye ni Akan TV ye kan ya adwene obi antimi nchele obi antimi ye hwe ana ye kan ya adwene so mfa medi obi ate na emum ye kire nipa bi se wo kasa on kan nyansasem papa edi ntokwa no sese no ye de ya boa ye ho nti maame no o ka kire nse ya boa nti o mla anase ye nyedai because enene be shaase mpelfo baby say bema ene dia okotie ebese ahodaso so ene bema ena bema so na sebi onsi nso man sana waham wiase no edinje atwen no ano ena wiase no abo no nyana so onkawa onfenese me declare say jataba hoye yenche no bia na ebema me agrada say waye sika gare nya sika enti wiase sika na wo no enti yenkoku bentira okan ya na nkwasafo bi so asore nya ko hwe benti ku no ye mama me na ti asese jataba hoye yenkuno jataba hoye yenkuno jataba hoye yenkuno sa agada ya na say oh ye ni hwasufo bia ye nya obia maame gina yie me nse owo ya ba kope me meche bo Yesu Kristo kura papa ya fe bishop Benanyako ne ho den team Sir John team ye ni nyansafo ne titifo ni pa kase bia on be chen wiase mu ande hwe mo ye hu omo na me kosi bent na me wu a na ye den anyansafo bi kwa ewu ebia be bo professors ebia be bo degree ebia be ya nyo wiase bi nyu bida na ono maame ne na wongu ye wo obo ho wa be ya za te se wo maame agrada wo ya zen ya se nipa na wuko na wo be chene bo me wu a me hu ni se agrada se akopon de me sha agrada ansa de a me ababa me bol me jama papa ne so mboma me o enya me na me bol me ho obi na bol me but tanto de bol me say me achieve ansa na me wu enti se papa ne so da bi obo tire me de o ma agrada yiwe for no ma me ni hwe ka ne mo se papa ne kan bidie a enya adwuma munya careful because me to no mo no me hu ne say maame e fe na agrada no sebi o se na no tinu TV so kase ye hu hia no on se ne hu hia me se why enyama ofiri ntosi apu agrada se why sika gare enya ho tama ye ni problem na mom the American ama maame na ti asene se ye ho na nkofo asene sene videos bebre me kwa me de 4 cases ye ho na nkofo asene sene video bebre kwa me de na san nkofo ma sene video bebre ama ye no ye ya adwun se ye mpa agada wanim guase na nde hint bi amaten se maami agada aso nkofo so muntwa video enfa mbra nka me ba ho maami agada aso nkofo so muntwa video enfa mbra megu mani ase me de bi amekase mi shame demo po bi ebebo bia no yakopon abofo na abofo papa bia ni omonam omo de breme mi shedem ne ya frame the information ama me say maami agada omo aso omo ankasa muntwa video ni mbra wo no omo na aka chem say waso so muntwa video omo go ahead omo video ni beto no na mi so video cha na ye wan camera ya wodidi atem yayi camera ye nkowie o ya dia na camera ya camera say good on me na one say bia on dey hunu say one camera onko bi afo ba ntina nra na lawyer na o kan no sa se mu yo kan na mi say papa no onko bi afo man ka so onko ani kwani o ma me agada wo sika just pass out ya bi TV abetan so obi ahu o hwe obi wo sika say awati nya botre video na se nyansa video na maami agada abo pa say boys in family say omo fa megu mani ma se no me ma trust ade we me to no mu me say ade ebe bua me kran say obeka se makorepu obi me ni obi akoda say number fa wa trend o me ni obi akoda ade kana pa kwa na obi nkoda am social media na me say no wa say me obi koda news kana pa ade Ghana script na share nsa time aso ye say on go meeting no dey video call dan dan no na me kwesi ben ade me bia na wa agada so wa kono ntesi
mema afono enti ese mema afono ti wo se sa won sa no ai wo se wa fa mema le ma on pe bi se wo sa no sa no na me na se me sa no ha enye wọ́n sẹ́mu yẹ steady maame. bí dẹ́ ma trasa ankora asẹ́mu no debi ampẹ́sẹ́ nka asẹ́mu sẹ́ bá yẹn fa nyansa nsọ́ọ̀bù ẹ̀yẹ mi dẹ́ sẹ́nka gada etu anamọ́ bi mi dẹ́ ẹnu bẹ́ kọ̀ọ̀kan họ na maame de saa anamọ́ no ẹ̀mboa na yẹn kọ́ ni buga deɛ a mi buga fọ́ hene o buga nankasa na amomo de ba no mo mi sẹ́ asọ́fọ́ ni bi sẹ́ buga no yẹ buga fọ́ hene na mo yẹ maame na ti asẹ́ sẹ́ adwene a ofawo me ho nti a me no kaze kananka me kwa akra ye nyina enne yai ka me kwa akra nanso aboa no onyawo na onka wa onfe ne sinti me maame agada atene ho ase se yankɔ ne buga we are ready to face her na wonyi fi ba bi ode ne nam no kra na on face her na ebiom ontene ho ase se YouTube na omubu nanim tia no enne ho na wiase nyina de omani aden akire esan se YouTube ru anokra no woman no Susan no obeka kire ye se osua no webre wa Africa through YouTube enti YouTube ho no mo no enye agada ansem na nipa peti ho and two agada wo nipa bi so otua ne kama ne sika pa kama kwesi bentel and say agada tua kama because agada send message agada di okonfo bi atem ono agada sesa nyon sakumba odi atam me koya agada video na da YouTube ni ahia 500 mega 500 pe ba me ko fa ye dey story am bo ma me no asem no and the video na do 16k enti say me agada wana na no asem akọ ekire na ya odi na akọ ekire enti me say agada wo so osua agada be so otu obi ka ona dwuma mu wana so otua ne ka wo so otua waka wo be say wo nsem a waka na nkọ ekire me bo a wo tumi am na nkọ ekire ba me tam asem dey story no mo ko ye video wa agada di konfo bi atam na sa video na mo ye video me sakumba twa ya sakumba react ye no any video me bo agada no asem wo ma ewiase na ati na ya hye enti wo ma me agada me ka jo se wo nipa bi danase wo nipa bi tuesi kama no wo nipa bi bona ba so ye kwesi benti ni account TV na o so de ba enya omo a o betwa nto no atam skama mo se anano no wata na milama apia se ye ma kokoma kokwana promote video ma o me na ma promote video ama me na ma de video abeto account TV ama ni pampin hwenti so was de bia damase pedifo se we nya bibia ama wase wa yensa amano ko so ma ya de kase se ama na nkofo ka se a wuchi wa meche bibi kofo ska mbra me a yensa ma pa se enkume na mo wo mo pa no ebi do me o ma ka bi a kire me wa pa abofo nyomu na time o e na wiase de bia me ka jankopon wona di kwase asem e bia na wo sika bebre e wiase sika na ya wo dia ya azanti wona na wo si wo fie ye 14 and plus ya jutum wo si e wiase sika na ya wo dia jutum na mmom se na makora e kan o se kontoma wisia so tronda ho no e se dia so troede eda ho ye wan camera ya be che o man na de ye de wan camera ya be bie nipa adwumi ye de wan camera ya be ma o man na hu se enne unya sika ye de ye adwuma e man kokoma konfa agada ne nkrofo ndi sambo ya ma youth ne ada ho ya ma youth na ti asese se youth ni na even 1000 or be double no or the coketia or the concentrate ko yi gens e be toto so na o chusu no de oni market started kwa on chan picture no man to Facebook we be friend aka say wata de me fe e ye sen e ma o de agi sika ka say de gun motom ya dan say o de sika be bra wo agada na o be jedi na o wi e di moto apia nipa me say last one am agada say me bo video bi nya me bo akina me bo video bi nya me bo akina me bo me sakumba hia me bo video bi na wan be wo say san ye won sem me di twa to okra no bigger quiz me pesa be na me so na ma me agada ne be to otankuwa mu ti agada ntire ho ase say abranti e fan bigger quiz no minimo no ansa na no be nimo no ene two akwasi wa agada information on secret on your bebre hono ma na ye kra ye obebre me kra no obebre na abranti ya na je so be gu agada wani ma ase enti hwe no wan pe na asem enne yakopon adom wonya no program papa bi ye no Amen TV. Program 7 program no ye na de ho ba gym ko program no ye kama program no onidi atamba sabasa program no omo kye nyansasam program no omo nipa hu se ababo na no so omo ye manager pa omo frame ko omo se directors ye de artist Tracy ni a
ye twi omudi enyansa sem cause e ade e koso e ade artist no to so ye church ye ma artist ntia say oh first na sini jam na say first ye come kansu ye wie ye twi obi e ka bi se nchangota to ye a obeka cho first ye come kansu ye wie twi obi ka ba na adwuma no du ba bi no president is ke ko twesini na sini ne mba nti ama president no kwa ne o twesini na as o favor na artist enti artist nya sika ye ncheche we no se tonko 14 takwesi program na o ye no maame sana na agbo ohun di a afi na kwesi be ni program ni yie di ule mu na kwesi ndi se agbo ni nche biem na nche ni gba na be ya aka afi kwa na be ye adwumaden e di agbo o man Ghana na ahye Ghana enumnyam ye meka no ye be ka no hwe na unim say bigger quiz Tender TV ni talking point e ba be gina nyina ye bigger quiz ono na aye Tender TV ye enu ntina me hu say akwesi what started Aminti manage you because we tumi akwa kopeja ma Aminti TV dia we tumi akwa kopeja Aminti TV nti ye ko be recommend ama Ghana for say edumre bi na wo program papa hwe enwumre bia dia we akwa he program a ye be che o maduabo ama o ma ba nyini aba be nsebi nkwasiafo de ye fantie bigger quiz program enim ko ye nsa kitu na dia be di atem de faculty bigger quiz program but na wo fagesi na me ye o ti so fagesi didi na 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 nye die bia ma na emu amo no se kwa abo friend asem we me kabichi bigger quiz abem me kaja kwesi usi Tender TV ya Mami kakro de ma wonti wo fa ye za wo fu anu ma akosi betu ne ya kasa and the 2 weeks ene ye akosi and akosi yi na di onende wa ba ya ye fonti mami wa ba MC oda onne akosi ene dressing mami akosi adwiri jagu mami atikoi sisa wo da force mami nti a wo so a pa she tu say pom away enti wada pom away enti wada from away enti wada na mo me ka che of the say ewiase Bible kan to us say yendi yeja ene ye nani ne yankwan na wa ntina gada ye ba na oya ade bia ye tase ye be dina tem no because anya no wanyini teme agada enyini se me di agada atem anya agada wo kunu oya bema eni se metina entumi ndi matem a de no se ko di agada kunu atem ntina ye hya ase no me fa ma se ko agada kunu so da ye nani pefese e bi pokwa na ma papa okasa channel na ye na de onti because Obano was casting Bema and the television me watena na so the na say who say side no say Bema na me amboa no baba nya sketch na Obano nya obi ase na adwum da no obua de na me so ni mu a no de baba ya do ma tete house sa no enu kunu enti yemfa ne say kasa nya side anka Bema no be kasa che ma me say me kunu me yere rada wona social media so egu manimu ase yes ka be ya anka te so ko me sofo na ye sofo ma me sebi kokubo 41 ni me ebe ya pa se ne ye kwinsiara a yes of mame na agada se yes of mame be be gina TV so aka nsemfia o David num ache nipa kwinsiara de ye titi ni fie utunu mu dua so kwa sebi woni nyam se nipa nipa nyakopon de na ti abo wa betumi ewu mi metumi ewu nipa ye nje hwe na nipa nsa hwe no utu hwe unya unuanu kada unuanu se o pieto kura hyew ewe nimnyam se no sentina sekumba anso ka se upieto ni mo ya se ma okoto na se mehwe pieto na de na mehu oba pa kwesiela ye titi ni fie no o megina bonten me gunu fi se ye de nyansa wo bio nti ono reverend obofo ye de onye sa de wi papa ye bra ni nti ye nkoto ye adwuma so na nsema ya kan na bono tofa na ye mfa nsore na chia wa dofo kan na minim senke de papa kokubo fo nsem no ebe wie but ya mfa wie kura ma mfa kakra nka ho ya papa kokubo fo akra wie obi ano bento michiao eja wakonkodin na minim se wo ye die eyankofo eya enu ntina nkofo Mishesi mami ye enu ma mi nsi meni friend mishesi cho chabo mishesi kwa mi ona ma mishesi mi sunyan mishesi kwa na mi hwe na wo me na da mi ye die program na nkofo sha so mo ka benti u shesi se wan afa na me be me branding enu ma ni fry enu ma mi se ade na ni nya de bi lo shesi na ma mi no free follow na o shesi shesi me say kwa me say 2 months or 3 months after lockdown e ko sunyane no we mi to sunyane me diga kwa to ba ko na yira ene e to ba ko ba na da ya shesi menim fry
eno nkoso no mo kokubofo bebi obia ma me nche no because na one ohu hin so asem na akosi sei ana yemfa no rapo e me chia papa because na nsen ase metenya course efo yenuanum bebre a mo wo amanone na mefa akonya nso adam ase chia omo ye ma me bi ye ma do ebi no so de Madrid eno na ka me boni din ba Sakumba ye se bia na ompe saa asem no ntina ye didi ne to ye no obi o ma so aye te saa obi o ma o chewade ompe so obi behu nti o yese o kamfo na ha no yeso so de ye ntumi fa saa aseda no enhye mu because ewi ase ebe din se de Ghana yi na obi atam sika even once record the chewa nipa no ho do because o man no ani wi ase no ehu ne ahokyere aba so obi ti bebi no kai o se ma me nche bento sika se nipa me hu ne se bi wo ya me angel ko yankopon o se obo nipa fa nipa so nzamada asa na pa na bi sika ni mu na obi atwa me 10 pounds bi a se nipa ko yankopon na aso se ombre mi sika that is so obi che ade ye de ehwa na ye fe se obi che sika you ya first car more pass you sa enu nti ma me fa konya nde na no wa buchi ase na me nkanche o mo se me ni obofo ni ase mo ebi ahase se agada so man ekedi sa ade na because enu Sakuma frame se nipa dodo na afa ne se we di benti echi a obepa ase Sakuma me so mo kan sa se hu to no so en ka Sakuma agada nkwa no enu ojanti physical se ono ya na anya no do ama ni movement also do ama agada movement agada no o networking obi no so bi no enti agada emphasize nyama obi awa afia bochi afia o se ka che Sakuma se odi benti echi a benti be pass on nen pako no njai interview me ka che Sakuma oja interview kwa ye betina za ka ya asem ye wo Sakuma ne ye interview Sakuma no obo kwambo ye betina se ya ka ya adwene yen de bi am ka se nye skate ye adwene skate ga ye bribe so only ye skate ga je bribe nye skate o me ntuo no me here so discount me mpuo kaina mtuo no bi achem ska me se o de best kana mtemenji na wo dwuma ya no ni mpe ska ka wo ye na mom wiase de me kase bible se wade nyina ho kwan ni na fata wo maame agrada so pese yeyi ya no free na asemu a kokubofo so onyi na no free mu na omo a onam omo so create ntokwa ma meni nipa bi no emfa agrada emfa because obofo no nime ena mesumi nemu no me obofo ombe ya de bi amane hamida ena mesum jiri se mesum be ya de mane obofo da cause yesi enuma omo ntakra se no ena omo tubom enya nde enya mimi obofo ansa na agrada akwa wo ba wo enti se nde na obenya alternative no siso a men ko bo pa se o make cancel chem family no obofo nti ko fast ati eye crusade se ase obofo amba mawaye nti you problem obofo maka akase obofo no mbo me pa na me so menye adwuma ma obofo akanti nya ne dia yanga sa ne Yankopon adon de chene na adom ye ene nam so e de cheche oman no se be oman no besua nyansa na oman na konkan enti me obofo ni asem obofo no hu ahi enya asem aso mu nya ye no ye de sebi o ni en pese be sunje egum enu nti asem no ko twie asem no ko wie remand no me re ho ma hu ahi because maame agrada na nkase na boy ne kudwa ne kotwa no osan yi boy ne na asa atwede e ma boy ne bedi emia because maame ne kan beebi se ada apia boy maame ne video bi no audio no apia ne kan se maame ne kwaso be me yi hu ahi na di efi next tv am pass maame ne finance George no nti na nso ye yi hu adi efi next tv di a na se maame onye ben no maame je ne tv so bo hu ahi nwom na se maame we se ni pe we o ben na mesre mo amo ben no hu ahi mo nya careful maame we ho ye nim no ye ndi otumi ye ene ye wonkofo mo ben no mo my information ene le meka wonkofo mo ben no anya big akwesi o akwesi kwa podi akwa de onka ho kra sa na maame dwene a information enu ya ga bi afrem so kan kantamanto omo so afrem se omo ba be kan mo nsem no doso na senia wo ho ka ni bre no yesi be ka ni bre so mo na twa video so no be gu enim ase a yesi atwa mo asem a maame pema wo ho ahini obofo no ekowie remand no court a hyese yem face kan to ho ahi so be no ya matese obofo asan de another charge biem asa kokobo ho ahi ye papa ye de kotu senia so wi ase skeni o yentunofo skeni yentunofo ne mo ye cheskeni ya adwene ma no opa no afa
opa police bi anche because on dance na pa magic scam free ho umom kwa na ebi kwa wo dan no so no de ntunufo na mom de bia me kasa sikani so tie futuo no sometime ya na nneoma bi a oye no eye from a san foforo because ohu ahin na nkasa no e de charge to obofo so se wakunipa ene yakopon aye adom no kwa de obofo nkunipa ye be say papa bofo se kakra yakopon aye wa bra bomu is very much enough but from akambo mu fanche me very much enough che say de ye pe hu nyina na yakopon amaye de ye hu no se nye hu awie de na papa ye be say yanko yambro no wankasa wonni time nkofo down nkofo dom ha ba betu wanim nkofo mu hiamoa sunsuma fam honama fam nkofo ayare agbo omu hiamoa fi ho no solve omu problem wie afa de nze na kokoti papa no kura dedi ye be sese ye ntwa asem no so na maame a wabe yodo no ye maame ni hu se onu konfo na ne wo so ye san sofo ba sofo maame no e ya adwene e na obo no pese ofa mo so e de ginim na mama mane mfa mo so emfa nginim esanse maame no da bia no opanipa problem se ono na ye ne se akosi aba me wedding na maame ano na okokwa bo kwa mo se maame wo nipa boni ni papa maame wo ndwini nipa ho maame wo mpa mi ye ndi ka pese ka ma wale ni kan sei na kan ni ngire ko meche na ko mfa ya na maame wo na wo ware ya ko pese nsei hu se me so me yire na ofre busuamo onso ade ye hire num nyama eye se ne sa open num nyam se de a ye so nso num nyama eye so no open num nyam se nti na ode no twitwi obofo oni se one obofo asema na ma ihu maame agrada na obi animu no yo eno nti ya me de ma no si ne se awale de yankopon adom akwasi ne ye papa ejeku omo aba gresi eni mpenifo bi mi ankasa me wo fa TV me wo fa Korea man me wo fa nim nyamfo de omo nim nyane nipa hwe sinifo mi nkora doma mbeta echi we kwa lockdown mo na fa keke nti se na ka open say ye a yankopon adom wa ma onsusu yambem awale na ye fe aye kama Ghana for so age atum abochefo enu ye obi twa am kakra obi si me hwe wa ye me fe enu ye ai obi twa kakra we kura no wa ho fo de mba ye no ye fa akonya so nji ye ye fa akonya so nji se wantimi ama o twa anko dwa no nyoma ko wa wo de mba ye no me agrada afa so no ama o no di baba say lo say kama mi wo ye yo ka wan ba ware o na ka kwesi be bi kwa bi sa kwesi be eja madodo de be di echi e bi satan no afront ko ntimi na send dem fa won send dey o akwesi fu omoka nka kwesi be kwa na afra kwesi akwesi say master no ni ha so my morris e discover okay for mobile money number no tuga o ni gada my number na ma sa number no eno ne mobile money wantimi ama nti first kan bla senso se ka akura se ebeji ade ye di adwuma ke benye skapa o omo ambe ye jeto nsire omo na mfo omo de ambe because agrada ama obofo ama eskafo ye baba obi ni muso ama obi ni muso ama ana igwe nso ama igwe di oniska baby ana agrada ama oniska this ana for ni agrada baby ana agrada onu so se ni jedum kra o igwe no wa o de mba ye no enu obi de de aba do fambra na on a more serious note no ye ma oman ntia se ye ma oman ntia se no oman ntia ye ntumi ntia oman mu a de bi eskafo nko na sebi o mu ntia oman ne mu ya fa ne se obi o de for de a ye nkanasem ne mu ohiani ene ye kanasem ekobasa na ye nimre won so na oman na se because nyankopon mbo obi esikeni nyankopon de yin na so tena wiase papa ne to nsu a onhwe sikeni onhwe ohiani onhwe tenene onhwe mobono tomo obia we je nyankopon pese obia ntena sase so ne ndi ye nkwanam emme na se ekobasa obeka obi asem ne ebebo pa yenku ye wopa yense ye wopa nyese ya ebasa game no enye de agada nchese se de ekos na ye game o se wo agada otumi shed e de camera shed ye etwa ade ne ye discover so no na ye twa ya oso hu se ya wo ye na game o se no omukotwa ai fake ayini bia no game o fancy nchen once time ya obeya oye nyankuma na ne yi ade ne camera nanse agada alternatives wo shoot 5 billion ama big quiz ewe tell no no ha ye 5 billion no ewe maame ye careful akwesi ho na akwesi on pa obone enu asemi o kan kra na mo wa se na me so ma wo akwesi wonya ka dem na me so ma wonya fi na no big quiz no share
eno ne ade so ntana me dwa escaphobe no se obi de no be bo as a skinny who say nipa nso uhia because of service bia why be bia yes because akwesi na page attended to nanim nya ga kan ko de che no wiase no de aba be che wo agrada enam no keso obi ko agrada na se zan pe nipa no be kasa akwesi nta na lokwa say aro say ye twa sini akwesi ba ye nkra no sika gare o udinate avera abanche no say agrada o ma akwesi even 20 billion kra nko mepa nanim gwase o because akwesi ato nanu nyama wo wiase nyina de acha agrada free all in the name so person oboa na wo nyina ya o say ne din enu nti agrada wo de papa bi de cha yen na ebo ma won nsem ko akire enu nti fa na bebe che ne jai sa tobe ni nsem hunu ne ofa jesi oto kan nsem hunu no me de besia no mo no yama agada hu say next 3 days yes ya ba drop so no ma yende o say ne breaking news be si dia yes next 3 days yes ya ba drop bomb share bi sa bomb share no eni mbanya de bomb aba ye fi ado aba ba street catch next 3 days bomb bi ba na bomb ne ba mo be bomb ye bombo na ba bombo ya haya kan TV kawadwiri dwumadie so ana yetena ase no eja maame agrada entokwa no be start na ye de next 3 days nti ye de ya boy to pa maame na next 3 days iko no ebe je wonsa papa chia na ye mfansi bi ato adwuma medical chia media police omo de minja omo chia da wa fefe dia omo ye ma ye ya ware mu nipa ya de osaye ya maame Linda o say tutu dia maame be o twa esika no maame o ni pase na se ko de woman bi ma agea maame agea bi obi agea ye adwuma ntentumi ni nkomo ni etwa series o ntira ti agea no su mi chia no ya maame Agnes mi chia no ye papa o Canada on de me papa da friend Augustine Duanane on na yire mi chia omo na mi chia ya maame a friend no Comfort Pain Eunice ohima papa bi maami ohima papa bi eni mpenfo ene de mi wan sen ka okay me na santishia ye bi ke chie papa kakaka bi wiase nyina papa otikoko so papa ye krora betu we nche krora obaji bebi obada na meje masase ye nche krora na ye nse krora se ya na ade bi haye ade haye ne se oye ohin kase die sebi obaje sunsu samadi because o makonwa no yenum sebi sunsu kase bi tumi bi ede eteche nti ebenya ye maame agada mu se bi be TV so number kan sem gu tumi enim ase egu akonfo sem enim ase egu because otumfo wo papa ye fe no suma nkwa hene a o nyina o mu di sunsu sem ni sa sunsu fo mu beton na sa agada kan sem se na se ya nsoso a na ye bre tumi na se near because ye TV asi ye ntimi nya abosum fi ya bra bomu yakopon na bo mo bom for purpose bi say mama agada egu omo animti a ebeka nana ene omunkonwa kase ti yesese sensem bi say ba mo njambo ye nko aye so ye nya hoden ye de kumebire ne mo ya adwene ebeden ye betre ne mo mo na so mo take on sensem mama kan say bi say wakansem hunu say akom ene tumi ni wiase de wiase also from comfort de a ye tuma na otumfo say bi on fa ne honjim ne ye papa ye gane na ma ye nana ado so say bi wiase obi enu hono ma on fifie na do so say bi on so fi ahemfie omo so form na nsi form na maame na say bi wakansem hu no e de gu ahemfo so ne ye nchia papa John na mama boss ke na papa ye nchia na on so say bi o enya kura ye de enya kura ye so ye de enya papa usu echia ne papa je ye nchia Ghana mpenifo san say ye hu say adwuma de mpenifo de tripi ehwe na anu a James be fire NDC for no menya mpenifo mo frem ka che me say omo hwe adwuma de ntie trans ne ye kasa ya me kasa ho nti fi na ko atemdie die ya so e program san say mpenifo say show program a e say ye adom bi ye nhira bi enu nti de besi anom na obi bi o hwe ye bi ase nda kanti fo nyina ase ene wantia masa ya ne nchankota omote ene say ne wo na misan ka obe se adwuma so mo boa ko aike mu nyina ba aya wa nchankota o ha ebone de ye mfa ne nya hwe ye onso so kalep no so ho no mo nti sa
Aya na ya chia wa hema se wan powerful blanket tu akwasi broni krum ma mete won ka che me chia osika no so eja mensaka me da se pa kakra bia nsa yese wanse na ni hwe kura oposa nsa ana mo wa na otwa me kakra ti ada na se ma ene na se pa na yaman kofo ntia se enye agrada na se bi ye ni hwe ka na be ka na asem na mum de bia me ka se uja tateta uja hwaini Akan TV kan wadwene me amiri dwumadi bre frem Kwadwo Nkoso abre ni abiri bia bete menka e wo ka wadwene dwumadi so ma me agrada amekui na me sende sa message wi se ama wo se wotena asia nkura na e wo ho ni nyina ahye wase ti message se kanyansa sam ni bi nto nkola ni trim na omo nso entimi nka bi nkyira foforo na enkola ahwe mo mpanifo nso hwe mo yeda obi bia se yebese ahia adasene Akan TV, the internet, bro. Subscribe for more.